هؤلاء الشباب الذين شابوا قبل المشيب، يا أصحاب البنوك، يا أصحاب الغنى، يا من تعدون الأموال ليل نهار، يا حكامنا، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من يموتون الآن غرقا في مراكب الموت يرحمكم من في السماء، ارحموا من يموتون الآن في الغابات وهم يهاجرون بحثا عن لقمة عيش يرسلوها إلى أمهاتهم في بلادهم أو يرسلوها مصروف لأطفالهم الصغار، ارحموهم كي يرحمكم من في السماء، ارحموا من ضرت بهم الفتن ليل نهار وهم يرون الفتن أمام أعينهم ويقبضون على دينهم كما يقبض المرء على الجمر، ارحموهم. بن واحد فيما بينك وبين العباد، وهذا النوع القبيح من الظلم هو أسوأ من الذي سبق النوع الثاني، وذلك لأن هذا النوع مرتبط بالناس، فإذا صفح الظلوم عن ظالمه فقد نجا، وأما إذا لم يكن الأمر كذلك فكيف سينجو بين يدي الله تبارك وتعالى؟ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون ثمة دينار ولا درهم، وإنما هي الحسنات والسيئات. وهذا الظلم عباد الله يجعل الإنسان على خوف ووجل أن يكون قد وقع في ظلم أحد من البشر، ومن ذا الذي يضمن لنفسه أن يحله ذلك المظلوم إذا جاء يطلب ذلك منه؟ يا हमारे वगैरह चल जाते रहे ऐसा कदूच अब बरेदी ने सब तो जुट तरती अल्हम्दुलिल्लाह रब्बी सब वरन करने यहाँ वो चल जाते इंतहा नहीं थी रब्बी जली थी सगले तना दे थी नहीं कब तो सब रब्बी वरन करने थी बिल्ला अलैहि सब सनी में ऊपर मारा फिर यहाँ वो तो ऊपर ये दिखा गुद्दा के ऊपर ये क्रिस्तान इस्लाम के ऊपर ये हम दीते सनी बिल्ला अलैहि मररानु गामती रब्बी केन्या थी रब्बी जरा थी फरमाता फिदा वल्लाह ना रुकुबा अपने सगे का तो जुर्म अपने दिया तेल मारनीस्ते सगरा के जत्ती पर रात रखी न रहा है चु बिल्ला अलैहि मे माला गोनु वां गोनु मुत्तिमा या बोले जो जाने कभी सिगोरा या बोले थी जाने कभी सिगोरा या बोले जो कबरी में गधा मरा मैं कल भी दे तेरा कैसे देवी उठाली बिल्ला अलैका फरमाता बिदा या फरमाता बिदा इधर दागा फिर रहीमीनी इसातु तो नुबासा नुदी सबबाती फरमाता बिदा बिल्ला अलैका मैं माला गोनुफ वां गोनुफ मुत्तिमा या बोले माँ वो गोनुफ मुत्तिगा दंदे इतनी कब्दन रब्बी सब मोर नचने करने या वो चेंजेरा वल्लाह दुगती यो इस्लाम मकामते यो रुगा सुन्ना नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो रब्बी के मत अपने जगह का तू जीरो तो अपने जिते तो जुट ना करते जा मेरे को बिल्ला अलैका रब्बी सुदाता रब्बी वाजादी इसका बाबा ifka billahi alayka ifka rabbi subhana wa nurabar bajnu nutima dan jeeti wala rasini kanne wa nurabar bajnu nutima billahi alayka janne dune rabbi billahi alayka ya rabbi furmata ni bidiya tumma chanjau dandaye ma tunage je karo presriya wado tun ka duniya dar ranka jiran be ugar nidde ma duniya dar rai ya rabbi ma jadi cherinjena ya bule yakiya muslim Mawari wajikamus, wari abbalu mawajikamus. Challenge billah alaikum. Rabbu maja, wai wada. Ya wasamu wala ragam dari challenge na awat kumajrani. Wallahi nutu durrata yang kama, nutu challenge. Sina nutu challenge chumane turte rumah bale yang kenya. Ya billah adoda rabbi billah adoda. Rabbu maja adoda. يا رب إني لا أملك من أمر الدنيا شيء، وإني وكلتك أمري كله جله أوله وآخره علانيته وسره، فتولاه بعين
ilma namaa miidhuu nam tokkoon dararuu rahmaan haala keenya tolcheen waasataruu mu'mintoota hundaa rabbiin anasaruu namni tika rabbii qabu waan khasaaru asitti